اجتماع من اجتماعات المؤمنين التي تعقد في تعظيم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وورثته من خيار أمته كالحبيب علي عليه رحمة الله ورضوان الله تعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita bisa berkumpul seperti perkumpulan-perkumpulan agung seperti ini. Kita bisa berkumpul dengan para pewaris baginda-baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه المناسبات عظمها السلف ليجتمع الناس فيها فيرجعون بالخير الكبير. Perkumpulan seperti ini yang telah diadakan oleh salafun salihun tidak lain tidak bukan untuk apa? Agar kita mengikuti perkumpulan ini dan kita keluar dari perkumpulan ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. ورد في الأخبار أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة فهذا واحد من أجل ما يجتنى من هذه الجموع. Di suatu dikatakan sebuah riwayat bahwasanya ketika kita menyebut orang-orang saleh, ketika kita menyebut orang-orang yang arif, maka Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah sesuatu yang agung yang perlu kita ketahui. Subhanallah, هذا الحبيب علي أعطاه الله المقام العظيم لما تقبض بحبل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قصيدته: وإن يكن الزوار قرت عيونهم بزورة قبر المصطفى فهو ذا عندي، يشير إلى الخصوصية التي نالها من رعاية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له. Yang mana di sini Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan di dalam qasidahnya bahwasanya perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah sebuah ziarah yang dapat menyenangkan hatiku dan menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك يقول في القصيدة الأخرى: الحمد لله هو ركني إذا بستند. Kemudian di qasidah lain Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pondasiku jikalau aku ingin bersandar kepada beliau. وهو ملاذي عليه أدعو بل عليه أعتمد. Beliau adalah orang yang aku pasti akan bersandar kepada dirinya. ولما تكلم عن مولده الذي يعقده في آخر خميس من ربيع الأول قال: مجمع يقع في الطويلة سيئون بلده، مجمع يقع في الطويلة أبو محمد يمد. Yang mana beliau pernah mengatakan di akhir Kamis di bulan Rabiul Awal bahwasanya beliau di situ mengadakan yang namanya majlis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan majma' tawilah. Beliau di situ mengatakan bahwasanya majlis di Seun ini majlis yang penuh dengan barakah yang insyaallah bisa mendapatkan pandangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن آثاره العظيمة هذا المولد الشريف، مولد سلط الدرر الذي يقرؤونه الناس في الشرق وفي الغرب ليل ونهار. إندونيسيا هذه ما شاء الله ما من قرية ولا بلدة ولا مناسبة ولا زواج ولا عقيقة ولا ختان ولا فتح بيت إلا والناس تقرأ مولد الحبيب علي لما فيه من سر الإخلاص بينه وبين الله وسر الصلة الكبيرة بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan termasuk peninggalan Al-Habib Ali Al-Habsyi yang masih ada sampai sekarang yaitu pembacaan maulid seperti ini, yang mana pembacaan maulid ini telah masyhur di daerah Indonesia. Desa demi desa dibacakan, kota demi kota dibacakan, acara demi acara diadakan, yang mana ini menunjukkan bahwasanya Al-Habib Ali Al-Habsyi ikhlas di dalam mengarang ini. Al-Habib Ali Al-Habsyi mempunyai hubungan yang erat terhadap An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. لما ولد الحبيب علي كان والده الحبيب محمد بن حسين بمكة حرسه الله. Ketika Al-Habib Ali Al-Habsyi dilahirkan, ayahnya Al-Habib Muhammad Al-Habsyi ketika itu ada di kota Mekah. ولد الحبيب علي في بلد قسم. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi dilahirkan di kota Qasam. كان والده تزوج بأمه من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Ayahnya menikah dengan ibu Al-Habib Ali Al-Habsyi tidak lain hanya karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. وعمل لما تزوجها كان زواج بسيط وانتقل بها مباشرة
من شبام إلى قسم إلى غيرها من البلدان لأجل الدعوة إلى الله. وكانت هذه الحبابة علوية من الصالحات العابدات، وصلت إلى بعض القرى ما فيها أحد، تقول مر عليها شهر قد النساء يجتمعن معها 4 صفوف تعلمهن ويصلين خلفها وتذكرهن بالله تعالى. هذه أمه وهذا أبوه الذي نشأ بينهما. Yang mana pernikahan antara ayah dan ibu Al-Habib Ali Al-Habsyi adalah sebuah pernikahan yang sederhana. Sehingga ketika setelah menikah beliau pindah dari kota Shibam ke kota Qasam, dan ibu Al-Habib Ali Al-Habsyi yang bernama Sayyidah Alawiyah, salah seorang yang salihat, termasuk orang-orang yang salehah. Ya, sehingga beliau banyak mengajarkan orang-orang, perempuan-perempuan dan orang-orang perempuan pun banyak yang menjadikan Sayyidah Alawiyah menjadi imam ketika waktu tersebut. وكان يرسل إليها الرسائل يحثها على الاهتمام بشأن الحبيب علي والرجوع إلى شيخه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. قال حتى في الاسم بغيت شيخي الحبيب عبد الله بن حسين هو يسميه. Dan ketika itu beliau Al-Habib Abu Bakar adalah orang yang mastur, tetapi beliau orang yang agung, sehingga anaknya sendiri itu tidak mengetahui dengan keadaan ayahnya, yaitu Al-Habib Salim. Anaknya Al-Habib Abu Bakar tidak kenal dengan siapa itu abahnya. Sampai dikatakan Al-Habib Salim mengatakan kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Wahai Habib Ali Al-Habsyi, aku banyak-banyak berterima kasih kepadamu. Engkau telah mengenalkan diriku siapa itu ayahku." Sampai-sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi ini memuji Al-Habib Abu Bakar lebih dari 145 pujian untuk Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. واحد من الناس قال للحبيب محمد بن حسين أبو الحبيب علي ابنك علي أنت شيخه علمته الشريعة لكنه مدح أبو بكر العطاس أكثر مما مدحك في قصائده. Ada seseorang bertanya kepada Ali, abahnya Al-Habib Ali itu Al-Habib Muhammad, anakmu Al-Habib Ali memuji Al-Habib Abu Bakar sangat banyak, padahal engkau adalah guru yang pertama, yaitu guru pertama Al-Habib Ali Habsyi. Mengapa kok bisa seperti itu? قال لهم ريض لأن أنا أبو الجسم وأبو بكر العطاس أبو الروح وأبو الروح مقدم على أبو الجسم. Kata beliau, abahnya Al-Habib Ali Habsyi, mengapa? Kata beliau, gak apa-apa, aku adalah Abul Jisim, ayah hanya seorang ayah. Adapun beliau Al-Habib Abu Bakar, ayahnya pendidikan. Ya, dia yang mengajarkan pendidikan kepada Al-Habib Ali Habsyi, Abu Ruh, ya, yang bisa memberikan ruh kepada Habib Ali Al-Habsyi. كما سمعتم كان شديد التعظيم لشيوخه ولمعلميه ولآبائه. شديد التعظيم. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi mempunyai sangat keagungan terhadap guru-guru beliau. وشديد الأدب مع والدته. Beliau Habib Ali Al-Habsyi mempunyai adab yang bagus terhadap ayahnya sendiri. كان يقول أيام حياة والدتي ما كنت أعرف أني أملك من الدنيا شيء. لو أخذتني أمي وباعتني في السوق عبد أنا موافق على ذلك من شدة فنائه في تعظيم وبر والدته عليها رضوان الله تعالى. Kata beliau, saking ta'zimnya beliau terhadap ibunya, beliau mengatakan, kalau misalnya aku dibuang oleh ibuku, ya di luar sana aku tidak dijadikan apa-apa oleh ibuku, maka sungguh aku rela terhadap ibuku. Menunjukkan apa? Tanda kebaikan dia terhadap ibunya Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. جاء إليه بعض الحبايب مرة فجعل أمه تكلمهم من خلف الستر وكان يقول اشهدوا أن أمي راضية. يا أمي هل أنت راضية علي؟ تقول له أشهدكم أني راضية عن ولدي علي بن محمد الحبشي. Pernah di suatu ketika ya datang beberapa tamu yang ketika itu ada ibunya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi mengobrol dengan ibunya, yang mana ibunya ketika itu ada di belakang satir, dan mengatakan, wahai ibuku, apakah engkau ridho dengan diriku? Ibunya Al-Habib Ali Habsyi mengatakan di depan orang-orang, aku bersaksi bahwanya diriku telah ridho denganmu, kata ibunya Al-Habib Ali Habsyi. ترقى المراتب الكبيرة في العلم والعبادة. Beliau tinggi di dalam ibadah dan di dalam taklim, dalam belajarnya. حيثما حل ونزل. Ketika turun dan ketika حيثما حل ونزل دائما هو في عبادة. Beliau selalu dalam ibadah dimanapun berada. في مسجد في سيئون اسمه مسجد حنبل
جلس فيه سنوات يعلم ويعبد الله في ذلك المكان. Beliau di Sewun, di Zambal, beliau di situ beribadah ya beberapa tahun di kota tersebut dan juga belajar di kota tersebut. ثم بنى رباطه المشهور رباط الرياض ومسجد الرياض. Sehingga beliau membangun di kota Sewun masjid dan pondok yang dinamakan Pondok Ar-Riyadh. يقول عنه الحبيب محمد بن عيدروس التلميذ العظيم هذا المتعلق بالحبيب علي صاحب سربايا، يقول قال بداع القوافي يعني شاعر: وادي الخيرات فاض من بغى حاجته تقضى يعتكف حول الرياض. إذا لك حاجة عند الله تعال إلى مسجد الرياض يقضيها الله لك. Muridnya Al-Habib Ali Al-Habsyi yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus yang kuburannya terletak di kota Surabaya. Beliau pernah memuji daripada pondok Al-Habib Ali Al-Habsyi yang ada di kota Sewun di sini. Dia mengatakan telah muncul cahaya-cahaya, maka barang siapa telah muncul cahaya-cahaya di kota Sewun, maka barang siapa yang ingin kebaikan hendaknya dia menetap di pinggiran-pinggiran pondoknya Al-Habib Ali Habsyi itu dengan Ar-Riyadh. ومن بغى حاجته تقضى يعتكف حول الرياض. Barang siapa yang ingin hajatnya itu dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia duduk di kota Riyadh tersebut, pondok Ar-Riyadh tersebut. وكان يحب الدعوة إلى الله تعالى. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi senang, gemar yang namanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. ويقول أنها ما من شيء يسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحه مثل الدعوة إلى الله. Sampai-sampai beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih bagus menurut beliau kecuali apa? Tidak ada yang lebih bagus menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. وأن الشبكة الواسعة التي يكتسب بها العلم اللدني، تريد علم لدني من علم الله، اشتغل بالدعوة إلى الله مع نصيب من العلم، هذا يفتح لك باب العلم اللدني. هكذا يقول الحبيب علي. Habib Ali Habsyi mengatakan siapa-siapa yang ingin mendapatkan ilmu laduni maka belajarlah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. واسع الإنفاق على الخلق كريم. Kita muliakanlah orang-orang, ya kita perluas ya kemuliaan kita terhadap orang-orang. لما عقد المولد كان يأتون إليه الناس من بلدان عديدة ويجلسون في سيئون أيام يضيفهم الحبيب علي ويطعمهم وينفق عليهم جميعا بركة المولد الشريف. Ketika beliau mengadakan sebuah majelis maulid, banyak di antara orang itu berdatangan berbondong-bondong hadir di dalam majelis Al-Habib Ali Al-Habsyi, mengagungkan Al-Habib Ali Al-Habsyi, memberikan harta-harta mereka kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lahu wiratha kamila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pewaris yang sempurna untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa ila Tarim يعرفون أهل تريم مجيئه بما يفوح من روائح الطيب التي حتى الشوارع تفوح طيب من رائحة الحبيب علي، وراثة لجده صلى الله عليه وسلم الذي كان توجد منه أحسن رائحة وإن لم يكن قد تطيب صلى الله عليه وسلم. Sampai-sampai beliau kalau masuk ke kota Tarim itu udah keciuman baunya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Karena dia telah mewarisi dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن عجائبه أنه كان إذا قام يذكر الناس بالله، مجرد ما يقف الحبيب علي قبل أن يتكلم يسري الخشوع في الناس فيبكي الناس قبل ما يتكلم الحبيب علي حتى بكلمة واحدة. Termasuk yang menakjubkan dari Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika ingin berdakwah kepada Allah, sebelum dia ingin berbicara, ketika dia berdiri itu sudah mengingatkan mereka akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang udah langsung merasakan bahwasanya Allah taala itu ada, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena berdirinya Al-Habib Ali Al-Habsyi belum mengatakan sesuatu. كثير ما يسري الخشوع للناس والتوبة في كلامه. سألوه ليش السبب؟ قال لأني عندما أقوم أسأل من الله أن يخرج حب الدنيا من قلوبهم، فإذا خرج حب الدنيا من قلوبهم سرى الخشوع إليهم ويبكون ويتأثرون ويتوبون ويرجعون إلى الله تعالى. Mereka pun khusyuk ketika mendengar perkataannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga dikatakan apa yang engkau inginkan daripada mereka? Apa kata Habib Al-Habsyi? Aku menginginkan kepada orang-orang yang hadir ini agar dilepas, agar dicopot dalam hatinya rasa cinta kepada dunia.
أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا المظهر الواسع الذي في زمانه حتى السلطان في زمانه ما كان عنده مظهر مثل مظهر الحبيب علي. Allah Ta'ala berikan kepada Al-Habib Al-Habsyi sebuah keagungan yang sangat luas. Sampai-sampai sultan yang ada pada waktu Al-Habib Al-Habsyi ada itu tidak sama seperti keagungan yang diberikan ke Al-Habib Ali Al-Habsyi. حتى المولد هذا لما أقامه تنقل من مكان إلى مكان وفي بعض السنوات تعرض للأذى وحسد الحاسدين وتوقف المولد في وقت الحبيب علي بسبب حسد بعض الناس على المظهر الكبير الذي أعطاه الله للحبيب علي. Ketika itu maulid yang beliau adakan berpindah dari tempat ke tempat, sehingga ada beberapa orang yang tidak menyenangi maulid yang dikarang Al-Habib Ali Al-Habsyi, majelis yang dikarang Al-Habib Ali Al-Habsyi. كل من في زمانه شهدوا له بالمقام العالي الرفيع. Segala seorang yang ada pada zamannya Al-Habib Ali Habsyi memandang Habib Ali Al-Habsyi dengan pandangan yang tinggi. ومع ذلك شديد الاعتراف لله تعالى. Di samping itu beliau sangat mengakui kerendahan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. يقول في قصيدته إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة. Sampai di dalam qasidahnya beliau mengatakan kepada Allah Ta'ala aku mengadu atas apa yang telah aku kejelekan yang aku lakukan. وأفعالي القبيحة وأخلاقي الذميمة. Pekerjaan yang jelek, akhlak yang buruk. وزوري واجترائي وميلي وافترائي وميلي في طريقي عن الطرق القويمة. Ya, aku merasa bahwasanya aku ini telah melenceng dari tariqah, aku merasa kurang terhadap Allah Subhanahu wa taala. قل أنا العاصي أنا المذنب الخاطي فكم قد نقضت العهد كم قد جرت مني جريمة. Sampai beliau, ana ini adalah orang yang bermaksiat, ana ini seorang yang suka melakukan kejelekan. Berapa banyak yang telah aku lakukan kejelekan-kejelekan ketika ini. هذه الاعترافات اعترافات الرجال الكبار. الحبيب علي ما هو من أهل الكذب ولا هو من أهل الجرائم ولا هو من أهل الميل عن الطريق السليم، لكنه يعترف لربه سبحانه وتعالى ويرجع إلى ربه صدقا مع الله عز وجل. Ini adalah pengakuan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Habib Ali Al-Habsyi bukan orang-orang tersebut, bukan orang-orang yang sering bermaksiat, bukan orang-orang yang sering melakukan kejelekan, bukan orang-orang yang sering melakukan keburukan, tapi karena kejujuran beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau merasa bahwasanya beliau ini adalah orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولما بينه وبين الله من الإخلاص نشر الله آثاره قصائده ومولده ومؤلفاته وتلامذته، وأندونيسيا لها النصيب الكبير من هذا، ومن ذلك ولده الحبيب علوي وابنه الحبيب أنيس بن علوي صاحب صولو، الحبيب محمد بن عيدروس الإمام العظيم الذي كان ينقل المولد هذا، أخذ سر المولد من الحبيب علي إلى أندونيسيا وكان ينقله من بلد إلى بلد، وفي آخر حياته آخر سنة عهد بالمولد إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن صاحب كويتان وقال له وليناك المولد. كلها هذه آثار الحبيب علي عليه رحمة الله وفي صحائفه الكريمة. Karena sebab keikhlasannya Al-Habib Ali Al-Habsyi sehingga kitab-kitab, karangan-karangan maulid yang beliau buat itu tersebar luas di penjuru dunia, sehingga kota Indonesia ini juga mendapatkan keagungan tersebut. Dengan apa? Ada di Indonesia ini cucu daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Anis Al-Habsyi dan keturunannya. Begitu juga ada Al-Habib Muhammad Al-Idrus yang mana beliau mentalkinkan maulid dari kota Hadramut ke kota-kota yang ada di Indonesia, sehingga di akhir hayatnya Al-Habib Muhammad Al-Idrus beliau talkinkan kepada Al-Habib Ali Kuitang yang ada di kota Jakarta. محمد بن عيدروس كان يعقده أحيانا في بوقور أحيانا في سوربايا، ينقل المولد بحسب ما يهيئ الله من الأسباب. Habib Muhammad بن عيدروس الحبشي. Al-Habib Muhammad bin Idrus, afwan, tadi Al-Habib Muhammad bin Idrus bukan Al-Habib Muhammad Alis. Al-Habib Muhammad bin Idrus ketika itu sering membuat acara-acara maulid di kota Bogor dan di kota Surabaya. Subhanallah, هذا ربيع الثاني ملآن بالحوليات وخاصة لساداتنا العلويين. Subhanallah, pada bulan ini, bulan Rabiul Tsani, banyak di bulan ini diadakan bahwa auliyat haul
yang diselenggarakan di bulan ini. منهم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس كلاهما في ربيع الثاني. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan juga Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yang mana keduanya meninggal di bulan Rabiul Tsani. سيدنا العدني حوليته وزيارته في عدن في ربيع الثاني. Sayyidina Al-Adni Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ziarahnya beliau dan hauliyahnya beliau diadakan di bulan Rabiul Tsani. والحبيب علي بن محمد الحبشي Dan juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. وأمه الحبابة علوية في ربيع الثاني. Ibunya Hubabah Alwiyah juga di Rabiul Tsani. وابنته الحبابة خديجة في ربيع الثاني. Anaknya yaitu Sayyidah Khadijah juga diadakan di bulan Rabiul Tsani. ابنته الحبابة خديجة. Anak perempuan. نعم. والحبيب علوي ولده صاحب صولو. Dan juga anaknya Al-Habib Ali yaitu Al-Habib Alwi yang ada di kota Solo juga diadakan di bulan Rabiul Tsani. والحبيب محمد بن علي ولده المنصب كذلك في ربيع الثاني. Anaknya juga Al-Habib Muhammad bin Ali yang beliau juga diadakan di bulan Rabiul Tsani. وتلميذه المحبوب الحبيب محمد بن عيدروس وفاته في 12 ربيع الثاني صاحب سوربايا. Dan juga murid daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus yang ada di kota Surabaya, beliau meninggal beliau hauliyahnya tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Tsani. ومن المتأخرين ممن أدرك الحبيب علي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رحمة الله، توفاه الله في 19 ربيع الثاني قبل يوم من وفاة الحبيب علي بالتاريخ. Dan juga termasuk orang-orang yang mutaakhir yang mendapati Al-Habib Ali Al-Habsyi yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, عبد القادر بن أحمد Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf yang meninggalnya pada tanggal 19 Rabiul Tsani. كأن ربيع الثاني موعد بينهم وبين الموت واللقاء. Seakan-akan bulan Rabiul Tsani ini banyak kematian orang alim. ولهذا ما الآن بالحوليات في هذا الشهر. Oleh karena itu di bulan ini sangat banyak diadakan hauliyah. الحبيب علي هذا متعلق القلب كما قلت لكم بالدعوة إلى الله. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mempunyai keterkaitan dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. لما بنى الرباط كان يدرس علم النحو، علم النحو ضعف في ذلك الزمان اللي كان فيه الحبيب علي، فكان يدرس علم النحو ويجعل درس النحو بعد الفجر لأجل تكون أذهان الطلاب نشيطة في أحسن من بقية الأوقات. Ketika beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi membangun pondoknya di kota Sewun, beliau memulai dars setelah fajar itu dengan dars nahu, yang mana nahu ketika zaman tersebut sangat lemah. Yang beliau buka dars nahu ketika ba'dal fajar tersebut agar apa? Agar terbuka pikiran-pikiran santri-santrinya beliau dengan nahu. Subhanallah, يوم من الأيام قال جاء في خاطري أن الناس يصبحون يذكرون الله وأنا أصبح قام زيد ضرب عمرو. إيش هذا الكلام؟ قال أنا خاطر في قلبي في صلاة الفجر. Subhanallah, datang dan beliau merasakan di dalam hati beliau ada memikir di dalam hatinya, ya Allah, ini pagi-pagi mereka zikir sama Allah, baca Quran, ya sedangkan aku pagi-pagi mengajar nahu. Apa ini maksudnya? انظروا كيف حال المحبوبين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. Kita lihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. واحد من الشيابة يحضر المجلس عند الحبيب علي، شيبة ما هو حق نحو، يحضر فرحان بالحبيب علي. ذاك الوقت الذي خطر الخاطر الحبيب علي نعس هذا الرجل، أخذته غفوة. Ketika itu ada seorang orang tua yang ketika itu hadir di majelisnya Habib Ali, yang dia senang dengan Habib Ali Al-Habsyi. Ya. Ketika Habib Ali ada di lintasan hatinya mengatakan seperti itu, orang tua tersebut ngantuk dan tertidur di majelisnya Habib Ali Al-Habsyi. فنام فرأى في تلك اللحظة رؤيا. Kemudian ketika beliau tidur, seorang orang tua tersebut tidur, beliau melihat di dalam mimpinya sebuah mimpi. قال رأيت رجل عظيم جميل مهيب ما استطعت أن أكلمه في النوم. Kata orang tua tersebut mengatakan, aku melihat ada seseorang yang agung, berwibawa, aku tidak mampu untuk berbicara dengannya. قال فمضى وجاء بعده رجل أقل منه في الجمال. Kemudian lewatlah orang tersebut. Datang orang kedua yang
kegantengannya, keagungannya, kewibawaannya lebih rendah dari orang yang pertama. ما استطعت أن أكلم الثاني. Dan juga dia tidak mampu untuk mengajak bicara orang tersebut. ثم تبعهما رجل ثالث أقل منهما جمالا فأمسكت بيده قلت من أنت؟ Kemudian ada orang ketiga yang mengikuti yang orang kedua tersebut yang telah lewat, yang ketampanannya lebih rendah dari orang kedua tersebut. Akhirnya dipegang tangannya dan ditanya, siapa anda? الكلام في الرؤيا المنامية. Ini perkataan berada di mimpi. قال له أنا الحسن بن علي بن أبي طالب وهذا الذي مر أمامي والدي الإمام علي والأول جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Akhirnya orang yang ketiga ini mengatakan, aku adalah Al Hasan bin Ali. Kemudian orang di depanku yaitu ayahku Imam Ali. Adapun orang yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإلى أين تذهبون؟ فين بتروحون؟ Kemudian ditanya, mau kemana antum semua ini? Mau pergi kemana? قال جئنا لنحضر الدرس عند الولد علي بن محمد الحبشي يدرس في النحو بنحضر درسه قال. Kami datang ke sini tidak lain untuk apa? Ingin hadir majelisnya Al Habib Ali Al Habsyi yang ketika itu sedang mengajar nahwu. فاستيقظ الرجل من النوم وإذا هو في المسجد والحبيب علي يدرس انتظر حتى كمل الدرس وجاء إلى عنده يبشره بهذه البشارة. Ketika itu langsung terbangun dari tidurnya dan melihat Al Habib Ali Al Habsyi sedang mengajar nahwu. Akhirnya ketika beliau Al Habib Ali Al Habsyi telah menyempurnakan pelajarannya, orang tersebut menyampaikan kabar gembira yang telah dia lihat dalam mimpinya kepada Al Habib Ali Al Habsyi. ففرح الحبيب علي واستبشر أنه لما تحرك خاطره تحرك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. Akhirnya beliau pun senang dengan bisyara tersebut dan berubahlah, berubah lintasan hatinya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau peruntukkan kepada orang yang tidur tadi. المقصود أنه لما رأى أن الدرس ما هو مناسب مباشرة جاءت الرؤيا تؤكد أنه مناسب والنبي صلى الله عليه وسلم فرحان منه. Maksudnya apa? Ini daras kalau misalnya bukan gak cocok, maka tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi apa? Telah datang sebuah mimpi yang membuat daras yang dilakukan Al Habib Ali Habsyi ini jadi cocok di kota tersebut. واحد رأى رؤيا كلم بها الحبيب علي قال يا حبيب علي رأيت رؤيا في المنام مكتوب في ورقة يا علي حبشي أعمالك وأعمال أصحابك مقبولة عند الله. كان الحبيب أحمد بن حسن العطاس موجود يوم جابوا الرؤيا قال له يا علي أنا من أصحابك. قال أنا من أصحابك. الحبيب أحمد بن حسن من أقرانه وإخوانه في الله لكن ببشارة الرؤيا قال خلاص أنا من أصحابك. قال كلكم أصحابي كلكم أصحابي إشارة إلى سعة ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. Pernah suatu ketika beliau juga dimimpikan, ada seseorang bermimpi bahwasanya ada sebuah tulisan yang tulisan itu tertulis, wahai Habib Ali Al Habsyi, kamu dan semua teman-temanmu pekerjaannya mereka semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas yang mendengar cerita tersebut, mendengar mimpi tersebut, mengatakan ke Al Habib Ali Al Habsyi, wahai Habib Ali Al Habsyi, ana juga temannya ente, ana ini temannya ente. Jangan lupakan ana. Kata Habib Ali Al Habsyi, iya, antum semua adalah temanku, kata Al Habib Ali Al Habsyi. Allah yanfa'na bi barakat Al Habib Ali wa hadhihi al munasabah khassa. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari Al Habib Ali Al Habsyi. Kita mendapatkan keberkahan Habib Ali Al Habsyi dengan sebab diadakan acara seperti ini. بارك الله في أخينا قوس فكري وما ينويه في هذا المسجد وهذا الرباط وهذه المجالس الله يجعلها وصلة بالحبيب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خير ولطف وعافية. Dan kita meminta syukur terima kasih terhadap Gus Fikri dan orang-orang yang membantu beliau di dalam melancarkan majelis ini, orang-orang yang ikut membantu dalam pembangunan pondok ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن شاء الله تكون ساعة قضاء لحوائجنا كلها دينية ودنيوية. Semoga Allah taala jadikan waktu ini waktu yang akan dilancarkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. كان الحبيب علي دائما في مجالسه يختمها بأن يذكر الناس بالتوبة إلى الله فنتوب إلى الله جميعا يجعلها الله لنا ساعة توبة وقبول إن شاء الله. Al Habib Ali Al Habsyi ketika ingin menyelesaikan majelisnya beliau mengingatkan kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita minta taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
النبي محمد يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Karena Nabi SAW bersabda, orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, maka digolongkan oleh Nabi Muhammad seakan-akan dia tidak memiliki dosa sama sekali. في الحديث الآخر التائب حبيب الله. Dan di dalam hadis riwayat lain Nabi SAW bersabda, orang yang mau bertobat kepada Allah itu digolongkan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. اللهم بسر الحبيب علي وما بينه وبين نبيك وما بينه وبينك من العطاء الخالص أسألك أن تتوب علينا في هذه الساعة توبة نصوحة تعلي درجات الحبيب علي وخلفائه وتلامذته وأشياخه وتبلغ أرواحهم منا تحية وسلامة تعيد علينا عائدات هذه المناسبات وهذه الحوليات وهذه الذكريات عائدة إن شاء الله على الجميع بأن تفتح علينا وعلى من يحضر هذه المجالس فتوح العارفين تفقهنا في الدين تغفر ذنوبنا تستر عيوبنا تقضي حاجاتنا تسهل من خير الدنيا والآخرة مطلوبنا تتوب علينا متابا تدخلنا في دوائر الذين أحببتهم وأكرمتهم وقربتهم ورحمتهم ونظرت إليهم بالحبيب علي وبرجاله وبأشياخه وبالآيذين به وبالآخذين عنه وبمن اتصل به وبما بينه وبين نبيك من المحبة وارزقنا كمال محبة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد مع المعونة مع الكفاية مع الوقاية مع الرعاية مع الأرزاق الواسعة والأخلاق والأذواق والترقي إن شاء الله في الدرجات التي تبعدنا عن الشقاق والنفاق ومداني الأخلاق وارزقنا السير في الطريق التي سار فيها خيار الفريق واجزي عنا أشياخنا وسلاسل الرجال الذين بيننا وبين الحبيب علي أعظم الجزاء وأعلاه وأبركه وارفع درجاتهم وكثر مثوباتهم وردنا إلى مثل هذه المناسبات سنوات بعد سنوات في خيرات ومسرات ارفع البلاء عن الأمة واكشف الخطوب عن الأمة واحفظ بلاد إندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين عامة واشفي أمراضنا ومرضانا وارحم موتانا واملي بالسر وعانا ولا تخيب رجانا ولا ينصرف أحد من مجمعنا إلا وقد نظرت إليه بالنظر الخاص نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين ندخل دوائر المقربين والصالحين بما بينهم وبينك من السر أكرمنا وارحمنا وجد علينا وتفضل